Iya. Kakak. Apa udah? Oh, sapi. Mana sih? Sapi. Laka remek. Iya. Dan ayah minyak rem guys. Terus. Terus. Kamu media. Bener. Terus. Ah, coba dituntun. Baru pertama kali guys. Sabar. Lanjut.
Ada masalah guys. Kata Ramon penjelek tugel. Bisa kan? Apa aja? Bocil pringgit. Kan tadi cerdas, cerdas. Berdiri dan udah. Mau bako. Cerdas. Mantap. Kantong dore mau nana per kantong dore mau diperiksa di sisi ji. Ngapa mogok ning tengah kali? Trik handle coplok. Kadang-kadang handle coplok. Biasa. Ganti dong. Jadi kasih kah? Dembo nih bos, senggol dong. Minimal protector. Minimal protector tapi patah bos. Capek bos. Nggak mari nih Pak. Masih di jalur bantuan. Wah, kalau jam. Ayo meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ragu-ragu kamu majam. No. Kamera makanya biasa bae, aslinya mah nyungkeg pisan. Ya nih kamera makanya kayaknya biasa bae ya. Aslinya mengeri guys.